Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sifatan kaula amul ja'aki para alim ulama, para habaib, wabil khusus Kiai Masyhudi banjukan Raden Kiai Haji Thohir ibn Kiai Haji Hamid Sedari Tafatah. Banjukan sifatan kaula amul ja'akin Kiai Haji Kiai Mahalli Sedari Pok Tompok. Banjukan lora-lora siampun hadir di dalam Kak Dinto. Bentak lupa juga Pamanda Raden Kiai Haji Raden Lora. Sebut kabeh mungkin. Kiai Haji Kiai Raden takok kita haji. Kiai Raden Lora Khotib. Pamanda Raden Kiai Haji Lora Khotib. Sifatan kaulah muljaaki. Banjukan kepala tisah bedeng dengan setajana para hadirin sehadir yang dalam acara Kak Dinto, yang dalam area Kak Dinto se barokah. Alhamdulillah panjenengan sareng peten kaula sedaya hadir yang dalam acara maulud. Nika aslina mon kula tibi titel kela tak usah Kiai Haji. Mon haji dan kula lastari haji keng ki beni Kiai. Dan kula ki lora cek wolana apa sing ngundang beri entar de copo je pon kadin to beda acara nang masjid bedeng-dengan geleman. Dan kula nyangka pasti acara dengod. Jadi kula mangkat kula sebelum Jumatan dan kula asurbanan. Kemarin Jumatan bolana takut dengod saja. Mangkana jadi tak asurbanan kocak celeng sini. Wan boleh aslina dan kula tak pantes pidato ning benyan orang karena akati seeda waki sarang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari yang dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah seenokil dari Kiai Nawawi Satan sya'u ahdasun yanzu tanzu nazwal ir sayakunu syaihi fihi mustad'afad. Bakal bedah situng masa seedimah banyak orang dengodah ariyah yonceng tapi sayakunu syaihu fihi mustad'afa. Artinya para masyayikh, para posepo ning jaman dia ampun letake yangkep. Tapi dan kula husnudzon saos orang berengdangan bening tak ngegep sepo keng polana acarana dengodena. Jadi polana acara Kak Dinto dengodena biebatan kaula ya terangakin Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban bahasa sesederhana mungkin, kalaban bahasa ngode. Meskipun saya hadir pada sesepo. Mangkana ada Bunda Habib Abdullah. Panjenengan putrane kita ifur. Engki Habib. Minta pernah ngetelak pun kula. Engki cak abdina abid bereneng eja betong tahun terus ndosaki ke Mekah 3 tahun. Oh nyangku iri doroma bi kula. Hanya ku iri doroma. Ki bolehna genteng ki sengalah. Bolehna genteng. Jadi mekar kok peng kula segoni. Karena semakin acara Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kula nerangakina tentang Maulid. Nerangakina tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Kak Dimah Nabi Muhammad Kak Dinto yutus paling bagus utusan bi umat dadi umat si paling
bagus. Beda beberapa poin saya harus didengarkan, saya menjadi spesial tetih umat Nabi Muhammad. Saya mersitung yang kita nikah tetih umat Nabi Muhammad. Napa? Nabi Muhammad kak dinto yutus rahmatan lil alamin. Dek kesetejena alam. Padahal dimin sebelum Nabi Muhammad ambiya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Adam. Setejana kak dinto hanya yutus dak kesitung kaum. Nih kaum Bani Israel, makanya Masjidil Aqsa kak dinto masjid para nabi. Setejana nabi kak dinto kebanyakan masjid ning Masjidil Aqsa. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Paseraan berani Masjidil Aqsa. Tapi Nabi Muhammad kak dinto yutus dak kesetejana alam, rahmatan lil alamin. Makanya dari kak dinto Masjid Nabawi menang dak ke Masjidil Aqsa yang dalam orang saya ibadah ning Masjidil Nabawi. Orang yang ibadah ning Masjid Nabawi kak dinto kencer seebuh ganjaran, sedangkan nang Masjidil Aqsa 500. Makanya kak dinto kita harus bangga mempunyai nabi seyutus dak kesetujana umat. Yutus dak ke orang Arab, yutus dak ke Ajami, yutus dak ke orang Madura, yutus dak ke orang setujana alam. Kenapa ra sampian ban seromban ngocak dalil Nabi Muhammad kak dinto yutus dak ke setujana alam. Coba ngen kangen lagi. Nabi santri kak dinto Imam Bukhari, ngen kangen Imam Bukhari dari kak dimah dari negara Uzbekistan, Bukhara. Imam Muslim si riwayatake hadis. Kali itu hadis Imam Bukhari asahul kutub ba'da Al-Qur'an. Ulama adabu kitab si paling sahih setelah tarian Al-Qur'an kita nikah kitab Bukhari. Nomor 2 kitab Muslim. Kitab Muslim kak dinto juga Uzbekistan, Bani Arab Uzbekistan. Bani orang Arab, orang Uzbekistan. Terus boleh kitab Fathul Mu'in Al-Malibari India. Sunan Abi Daud Afghanistan. Kak dinto ulama setejah sebeni dari Arab menunjukkan bahwa rahmatan lil alamin. Meskipun di antara ulama kak dinto beda orang Arab. Pas ada orang Arab Imam Malik kedua santri Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kak dinto beni orang Arab. Cuman ajar dak ke Imam Malik. Dari kak dinto kita harus bangga mempunyai nabi yutus dak rahmatan lil alamin. Dabuna Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Anjia umat dipersiapkan ya sabe nang akhir zaman umat si paling bagus. Umat kak dimah istilah itu umat nabi kak dinto tak keduan spesial, tak keduan kesespesialan akatia umat Nabi Muhammad. Nabi umat Nabi Muhammad orang ngelakone ganjaran situng, ganjaran 10, sedangkan akibat situng catat situng. Tapi mun bu ibu nih mun akibat kan tak cukup situng tanggi. Cetak nyaman nih. Mun akibat nyebut nyaman orang situng tak cukup. Jadi makan bebanyak salawat dak Nabi Muhammad. Nomor 2. Kenapa fadilah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kak dinto nabi paling viral bahasanya. Ulang kui bisa bahasa mangken. Paling tren, paling viral dari awal permulaan dari cuman lambe sampai dekah ku laku hari kiamat. Nabi paling viral. Sesobung di antara paling nabi di antara para nabi kak dinto sesobung viral akatia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek sing ana mangkin tren, paling tren. Kenapa ki bahasan paling viral? Posopone kita kok tak ngerti paling viral. Mana bi viral anak-anak cuman mangkin kan mana bi viral benih nabi kan viral sekecek. Viral Ayu Ting Ting, ayu viral napa sekecek paling setengah tahun lah sobung. Update status ning WA Ayu Ting Ting. Makin viral tarik sis mongkor.
Si kecil aki ni kan tak ada. Tarik sis semongkor. Tak ada, si aki tak ada. Paling viral sebulan, 2 bulan, telur bulan. Tapi Nabi Muhammad sejak dahulu kala, sejak Allah cipta aki, bumi sejak Allah cipta aki, ars sampai dekah ars bumi saja nak ancor, maka asmana Nabi Muhammad tetap viral, tetap berdenang trending nomor situ, tetap berdenang ars. Nabi viral ayu ting kan berdenang WhatsApp. Dah nah apa viral nih? Nabi Muhammad punten. Ketika Nabi Adam, mereka cerita akhir ni, mi oleh gula tak capok fitnah, mi man menyaman dah ngucap viral. Mereka cerita akhir ni. Nabi Adam melambak ketika cipta aki sarang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nafakhna fihi ar-ruh, ketika ibri ar-ruh sarang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam jaga. Setarin aja ke kak rinto panggil sarang Allah, ya Aba Muhammad, he bapaan Muhammad. Terkerjat Nabi Adam. Cangkok ki pura jaga mik lai kocak kita andi anak lai kocak Aba Muhammad. Atanya Nabi Adam dak ke Allah Subhanahu Wa Taala. Limah kanaitani bi ismi Muhammadin ya Rabbi. Apa ajunan bi apaling alam kun yah da abtinah kalaban anyandaraki abun kalaban Muhammad. Ada bu Allah Subhanahu Wa Taala ajiah tang kekasih sebekal yutus sedari keturunah been. Juga Nabi Adam suatu ketika berenang swarga. Nabi Adam ketika berada swarga, lastaren ada bu sarang Allah mangkat dek kah sedaya swarga. Maka ning swarga kak dintok ngetelak sedaya nah dari kak bungkaan, dari buaan, dari labeng swarga. Napa na jendela na swarga maktubun ismuhu Muhammad qoronahu ismullah. Beda asmana Nabi Muhammad sarang Allah Muhammad situ aja. Bade nang pang swarga, bade nang labeng swarga, bade nang unda swarga, bade nang sidratul muntaha asmana Nabi Muhammad, bade nang lauhul mahfud. Kak dinto situ aja maktubun ismu Muhammad. Maka selastaren kak dinto Nabi Adam tegercet pole. Apa Eropa saya kak dinto Eropa ajiyah tang kekasih sebekal yutus ku laku tapi ajiyah nabi dia duluan ke nabi daripada been. Artinya Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam kita cipta aki. Tegerjat boleh Nabi Adam. Ini kan nomor 2. Nomor 3 selestarina kejadian kak dinto Nabi Adam tepan asaren. Nabi Adam dimin berening swarga. Kenapa aman nyamanan? Beda buah khuldi, beda buah seman nyaman, beda. Kenapa apa? Beda mobil, minta Fortuner, beda itu. Tapi Nabi Adam merasa kesepian berenang swarga biitibian meskipun fasilitas kak dinto sudah terpenuhi semuanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ngerteh akan kerisauan Nabi Adam. Etepaan Nabi Adam kak dinto asaren maka cipta aki min dilaihi dari tolang roson Nabi Adam sekiri manusia senyama pupuk hawa makanya yang bini nikah tercipta dari dila damun kajeng Nabi reng bini dia istausu bin nisa khaira fa innaha min dilain idza istaqamtaha kasartaha beunre mun kareng bini nikah bapak mon kareng bini tangki mun bapak kareng bini dabun Nabi beun mon kareng bini dia awasilnah kalaban lembu karena reng bini dia tercipta dari dila dari napa tolang rosok se kiri bengkok fa innaha maka sawang kuna dila kak dinto tolang se paling bengkok fa idza staqamtaha mon beun terlalu keras kareng bini kasar taha bisa ancor atene reng bini. Nika mun bu ibu letak ngerti ke hati cek mun sepo tang. Nah, salah sadarena Nabi Adam jaga ngetelak pupuk Hawa. Ngetelak pupuk Hawa, Nabi Adam langsung nafsu. Padahal tak oning ke reng bini sebelum mah. Sobung reng bini ning swarga, sobung tak pernah cipta aki reng bini sebelum mah. Jaga Nabi Adam ngetelak pupuk Hawa. Mana bini kitab malah ilaiha. Manabi ini kitab bahasana mala ilaiha Nabi Adam gak disok langsung anak sore langsung
Maka cek saya kena bahasa makin iswitin sareng Nabi Adam. Sweet ini kira-kira. Langsung ientarna sareng Nabi Adam langsung tak langkong bahasa makin ijima arek. Tapi sareng malaikat cege entos gelu cek langsung main kasar. Entos gelu bahan harus anika. Dak remah saat anika di dewan Nabi Adam. Harus angkui mahar. Mahar aja ya asolawat dak ka Nabi Muhammad. Lagi-lagi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam aso li rabbihi, ketika maksiat dak ke pangeran ada erbuah khuldi, maka atawassul kalaban asmana Nabi Muhammad. Setuju Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kak dinto Nabi seeka beraki dari zaman Nabi Adam sampai dekah ila yauminal an. Sobung situng Nabi saya tak ngaberaki tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dimin orang Yahudi ning Madinah niku sudah mengabarkan bahwa orang Yahudi ini kak ning Madinah mau perang selalu kalah. Makanya orang Yahudi ini ngocak ke orang Mosonah antos bencong engkau bekal yutus Nabi se elahira kini Mekah hijrah dak ke kota Madinah engkau bekal perang bi Nabi jia cek pon orang Yahudi sudah napa sudah neng kalangan orang Arab sudah viral bahwa beda Nabi asmanah Muhammad bahkan yang dalam situng kitab bedeh tercatat 300 orang si anyamah Muhammad sebelumah kedatangan Nabi Muhammad mengharap anak mereka akan menjadi nabi akhir zaman tapi tidak satupun yang bernama Muhammad ya kak mangkana tapi kan gula anyamah Muhammad beni terwajib nabi tak satupun di antara mereka yang bernama yang menjadi nabi juga Pasirah embana Nabi Muhammad kak dinto sebelum Nabi Muhammad ilahiraki amempeh bederantai se rantai kak dinto ke dejeh rantai dari beseh ke dejeh ke lauk ke bere ke temor ke atas ke bebe kak dinto busyro limaulidi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sudah napa ki sudah dikabarkan sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bakal ada nabi se yutus nih akhir zaman se kak di mana nabi kak dinto nabi se paling mulja. Nabi sesuatu spesial kan pasti keluar dengan sesuatu spesial tadi. Nabi Muhammad kak dinto se tepane lahirakinah bedeh apoi majusi saya tak pernah padam selama 1000 tahun semangsana Nabi Muhammad lahiran kak dinto apoi majusi kak dinto tak pernah padam boleh 1000 tahun sempe sareng orang majus mana bahasa mungkin Zoroaster orang-orang majusi nyembe apoi ampun 1000 tahun apoi kak dinto tak pernah padam. Maka ketika Nabi Muhammad ilahiraki apoi kak dinto seketika langsung padam. Juga neng Arab neng daerah sekitar Arab kak dinto daerah yang gersang sebelumnya. Daerah segersang saya tak nemu pan-ponapan. Maka ketika Nabi Muhammad lahir berapa tahun kak dinto langsung subur sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yafrah bi maulidin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto dalil bahwa amolot kak dinto oleh. Bahkan dahbuna Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki inusus nih dalam haulul maulidin nabi al-kubro Abu Jahal orang kafir kak dinto saos khuffifa anhu adzabun nar kulla yaumil itsnaini bi bisyaratihi li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal kak dinto orang kafir coba panjenengan bayangake orang kafir karena bunga atas kelahiran Nabi hufifa anhu adzabun nar napa takhfif ringan lagi setiap hari Senin ada Abu Jahal katipun apa kaula sareng panjenengan sedaja sayafrah bi maulidin nabi
Kali itu ada dalil di antara para muslim meskipun banyak se afitna deka orang-orang kita. Beda orang se ada buaki hadisa kali itu kan Sayyidina Abbas amempeh Abu Jahal. Sayyidina Abbas pamanah Nabi amempeh Abu Jahal bahwa Abu Jahal kali itu esek seneng neraka, tapi setiap hari Senin Abu Jahal oleh takhfif, oleh ringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali itu bagi sebagian orang sebenarnya kita FTT hujjah bahwa debuna Sayyidina Abbas Arya, Sayyidina Abbas seamempeh Abu Jahal Arya, tepaan Sayyidina Abbas kita masuk ke agama Islam. Jadi mana bi beda orang kita masuk ke Islam ngeding hadis atau bercerita pak sampai aki setelah na Islam maka hukum hadis sekak dintok mana bi ning mustalah hadis mursal. Tapi hadis sahih. Tapi meskipun ketika dintok bisa kebai hujjah. Apa? Karena orang kafir saos hufifa anhu. Takhfif, ringankan. Apa boleh orang Islam yafroh bimaulidin Nabi. Saya kak di mah acara nih dalam kak dinto silaturahim nyebut asolawat dak ke kanjing Nabi. Apa nyebut kak di mah kisah-kisah nah kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kak dinto beni sesuatu syariat, beni masyru'iyatan, artinya beni syariat sedatiyah, beni adzat syariat, beni sesuatu yang disyariatkan akatia Solat Idul Fitri salang solat Idul Adha kak itu kan sunat, tapi kan syariat aki. Tapi mana bi Maulidin Nabi tak syariat aki, cuman melakukannya itu oleh kesunatan. Meskipun tidak disyariatkan. Kak itu Nabi Muhammad orang yang terviral di dalam zaman dari lambek sampai dekat laku hari kiamat. Selastari ngauningin pasir Nabi Muhammad kak dinto kita harus ngauningin sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kak dinto orang selalu memikirkan umatnya. Nabi yang selalu memikirkan umatnya jarang sekali memikirkan abad tibi. Mana Nabi orang mungkin kan banyak mikirin abad tibi, mikirin orang lain tak abad banyak. Tapi mana Nabi Muhammad sejak diutus kak dinto selalu memikirkan umat. Meskipun kanjing Nabi yancan pernah Nabi sebelum Isra Mi'raj Nabi entar ada ke Taif karena orang kafir Quraisy ning Mekah kak dinto ampun cek saranah ke kanjing Nabi. Bahkan ning Mekah kanjing Nabi pernah jalan ning situng turukil Mekah ning jalan Mekah. Ada untuk ngajak dekah orang Islam. Ada orang ngajak Islam, orang syirik, orang kafir Quraisy Mekah kak dinta. Apa? Becik kena Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad beri tai kak disa sebab dengan punggungan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pakun sabar. Karena orang Quraisy kak dinto ampun cek saran ke Nabi Muhammad entar dek ke Taif. Entar ke Taif ngarep orang Taif kak dinto beda orang seiman dari ahli Taif. Mana bi panjenengan pernah umroh entar ke Taif ki. Jadi kan harus diketahui panjenengan pernah umroh dak ke Taif kak dinto botona jeraja pak. Ongku jeraja. Kula entar ke Taif bi Jabal Nur, Jabal Surabaya ngaki dak ki mang kanjing Nabi lambek ada wa entar dak ke gunung kak dinto. Jabal Nur mungkin beda tangga naik tinggal naik dek. Tapi mana bi belam bayang aki cuk bot 7 raja kan. Pada bi korsen itu bot 7 raja. Dek ki masih naik Nabi Muhammad. Sela kak dinto selaki perjuangan naik dek ka gunung betona jerajah bi ahli Taif ki cak ko caen sampai yancan seran Nabi Muhammad sampai ada darah. Sampai bi malaikat yang tarik katipun apa Nabi panjenengan tak kesokan. Mana Nabi kak dintok gunung yang cana kidak kah orang Taif. Engkau ngarep dari anan orang-orang cak ngocain engkau dia bakal masuk Islam. Kak dintok mana Nabi dari ate yang mikirin dek ke orang lain, keng tero orang lain Islam, tero orang lain selamat. Pun apa boleh mun tak keng dari tak mikir abad tibin kecuali mikirih umat tuh. Sayyidina Aisyah pernah minta doa akidah kanjing Nabi. Nah kanjing Nabi
tepaan apa agulongkuan yentari sareng Sayyidina Aisyah. Nabi ngereng doaki abdina. Ngereng aduaki supaya Allah ngapora dak dosa-dosana abdina. Maka Nabi Muhammad doa Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamah min dzambiha wa ma ta'akhkhar ma asarrat wa ma a'lanat. Maka selastarina ngeding kak dinto Sayyidina Aisyah kenapa? Seneng sampai kesokan terbahak-bahak nih kan. Sampai deka napa? Sampai deka kak dinto Kanjeng Nabi, deka pokang. Tanya aki sareng Kanjeng Nabi, "Aya suruh ke ya Aisyah?" Beun seneng itu aki bingko ya Aisyah. "Naam ya Nabi." Terus Nabi adabu, "Wallahi innaha la du'ai ala ummati kullah ba'da kulla salatin." Doa aja ya, doa yang kuidak katang umat semarina seben-seben salat. Engkau selalu doa dak katang umat supaya Allah ngapora dak katang umat dak kasete jeuna dosana tang umat. Kadinto Nabi Muhammad selalu memikirkan umat. Bahkan Nabi Muhammad ketika para asyid malaikat Jibril entar ke Nabi Muhammad abareng sareng malaikat maut, ya Nabi kadinto bade malaikat maut tronya butuh arronah ajunan. Maka ada Nabi terus salah-salahnya cabut arron Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadinto Nabi Muhammad kesakian. Kadinto Nabi Muhammad ngerasa sakit sampai Nabi Muhammad ada bu atanya dak ke malaikat Jibril betang umat ngerasa sakit pada bi'riyah. Bahkan umat ayunan lebih 1000 kali dari rasa sakit kak dintoh ya Rasulullah. Maka deun Nabi Muhammad mara pokompol kapi ke sakit tentang umat ya dek kasakaratul maut se rasa akibi sengko. Masa ampun cabut terus dipakeun kak dintoh dipakeun lak-lakeun pun apa deun Nabi Muhammad benih pas keng motoro arta pun apa langsung ada bu ummati tang umat ummati as-sholah sepa toro salat sepa toro tako umat kak dinto tak ngelakonin salat karena apa salat kak dinto imaduddin salat kak dinto cagaan agama salat kak dinto sesuatu si paling penting si kak dima epekirin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak kekula sareng panjenengan setuju si kak dima paling dikhawatirkan sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi selain kak dinto kedua doa istijabah inna alal anbiya doaun mustajabah deubuna Nabi Muhammad orang nabi-nabi selain reh andi doa mustajabah seeka dimah kullu nabiyyin ajalahu ad-doa seeka dimah doa kak dinto ampun lastare yang kui sedejana sareng nabi-nabi selain Nabi Musa andi doa pun apa andi pun apa andi tongkat. Nabi Isa bisa nyafaatin orang mateh bisa ngodin orang mateh. Nabi paseraan keduan sedejana doa ampun kelakoh artinya pernah epenta dek ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi tang doa aja sempen bi sengko tak pernah yang kui tak pernah epenta dek ke Allah Subhanahu wa taala untuk tang umat ku laku untuk nyafaatin tang umat seta amala tak afol sedejana. Artinya tang doa engko ria sempen untuk ku laku ning akhirat untuk bisa nyafaatin umat. Mangkana ning akhirat ku laku sobung nabi sebengal sedejana todus minta syafaat dak ka Allah Subhanahu wa taala. Mangkana ku laku ning akhirat sedewuna Allah ya Muhammad irfa ra'saka saltu toh wasfa tu syafa. Nabi Muhammad dawuhin sareng Allah Subhanahu wa taala Muhammad saerana beun saltu toh beun minta kengkok bakal beri bingkok wasfa tu syafa kak dinto yang kui sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah syafaatin semua umat beun setero syafaatina syafaatin umat beun se tada hisab mana ning hadis beda 70.000 orang se bakal masuk ke surga tanpa hisab se oleh syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi debuna hadis qudsi wa izzati wa jalali udkhuluha bisalamin aminin. Nabi ini hadis qudsi masuk ke umat Muhammad ke sedejana
wa izzati wa jalali demi tang kemuliaan bi tang keagungan udkhuluha bisalamin aminin masuk beun kepi ke swarga bisalamin amin kadin to pasera nabi beni barokana nabi simulja nabi seka di madu anak sempen sampai ku laku neng hari kiamat setuju nabi yang ku itu anak pak nabi pasera nabi selain sobung nabi sesabar gadi nabi Muhammad nabi Musa ketika nabi Musa nyabis dek ke mengeran neng atas gunung lek molenah ternyata kaumah kufur pole dek ka Allah Subhanahu wa taala maka nabi Musa ada bu yang lagi Taurat cetar terserah beun lah letak kesokan nabi Musa ke umat terserah beun pas nak masih tah terserah beun arah apa letak telaten bisa ke umat jeklah apa mari diperjuangkan umat itina sekejap pak puluh hari ternyata umat nyempe patungnya sampai boleh maka Nabi Musa empon la tukah kitab Taurat kalau saya yang coba cetar letak kesokan ke umat dari kan tak telaten tapi Nabi Muhammad yancan ketika berapa tetap ummati maka kak Dinto kita harus bangga mempunyai Nabi yang keviralannya dari awal sampai akhir mempunyai sifat rohmah mempunyai sifat roho kak Dinto nabi teti nabi na para ambiya teti nabi nah para rasul cerita aki bahwa bedah sahabat nabi sobung nabi seandik sahabat nabi cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasera nabi teti sahabat Nabi Muhammad pertama akibat nikah Nabi Isa nomor 2 Nabi Khidir kak Dinto teti sahabatnya Nabi Muhammad Nabi Isa kak Dinto pernah atemu sareng Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj maka kak Dinto teti sahabat nomor 2 Nabi Khidir maka nang dalam kitab ketipan apa beda iskalan mon orang seapolong sareng Nabi Khidir abid Mama Nabi orang atau sarang Nabi Khidir abid artinya apolong ajal sa apolong sarang Nabi Khidir abid berarti dia tabiin oning tabiin ge tabiin nikah orang selestarina sahabat nikah nyamain tabiin Nabi Muhammad selestarina sahabat pasta tabiin sahabat kak Dinto orang se nyapok dek ke Nabi Muhammad seiman dek ke Nabi Muhammad mana Nabi tabiin orang se nyapok dek ke sahabat di orang seiman dek ke Nabi Muhammad. Lah kak Dinto, ketipun apa hukumah orang saya pernah atemu sareng Nabi Khidir bi tulal muksi anhu atau sering abid sering atemu sareng Nabi Khidir ngedengaki ilmu dari Nabi Khidir be nyaman tabiin. Nah, ini kitab dijawab bahwa orang Ariyah mon abid apolong sareng Nabi Khidir maka nyamai tabiin. Manabi orang tak apolong abid maka tak nyamai tabiin. Kak Dinto situng Nabi saya mempunyai umat Nabi juga bi asorohu saya sahabat Nabi Nabi selain Kak Dimah sobung Nabi Isa saya iman cuman sepenapa dek Nabi Isa Nabi Musa tak telaten umat hanya tanya melolo tapi Nabi Muhammad Kak Dinto iutus dek ke rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin keduan pasera kedua Imam Bukhari Imam Abi Dawud dari Afghanistan Bukhari dari negara Bukhara Kak Dinto sedaya tanda bahwa Nabi Muhammad Kak Dinto yutus dak ke sedaya alam selastare ngauningin panjenengan sarebeteun kaulah sedaya katipun apa halun Nabi katipun apa Nabi Kak Dinto secinta dak ke umat maka pun apa saya harus ikhlakonin sareng panjenengan sareng beteun kaulah sedaya ini sampun ngauningin bahwa cinta Nabi Kak Dinto ketipun apa cara ngerasain cinta ada ke Nabi nah Imam Ghazali ditanya aki bi situng santrena arifni ladzatal jima ya sidi ya syekh Imam Ghazali tanya aki sareng santrena coba ajunan aparing oning dak ke abdinah ketipun apa saenah ajima nyamanah ajima sedangkan santrena Kak Dinto orang seininan orang se impoten tak oning tak bisa ajima orang impoten maka jawab sareng Imam Ghazali hasabtuka annaka inninan faqat bal annaka inninan wabalidan
Beun re engko nyangka ke beun re orang seimpoten meloloh, ternyata beun orang impoten bi orang bodoh. Karena tak ada orang sing ngetahui kerasanah kesakrasaan ya kecuali orang sing ngerasai. Rasanya ke bareng sesirri sebenarnya dalam ate. Saya tak pernah kau ningin sareng orang. Cuman beda situng napa? Cuman beda situng tetanda ketika orang seneng dek Nabi, yang kipanikah orang selalu nyebut dek Nabi. Ketika orang seneng dek Nabi ngelakoni pun apa saya perintah sareng Nabi Muhammad. Menapa perintah si paling agung saya perintah sareng Nabi Muhammad kipanikah nyari ilmu. Karena ketika Fathu Makkah ampun lelas tarikh, ketika Fathu Makkah ampun jihad lelas tarikh saja, dawuh Nabi Muhammad Arya tak ada jihad peperangan pole, innamal jihad Arya ilmu. Maka nani kebuto orang nyari ilmu dengo dan mangken entar ke masjid ki. Entar ke masjid. Itu buat kini hadis qudsi orang si abangun masjid yang kok tak teke se, engkau aja tak teke dabun pangeran sing ngadep. Orang engkau tak teke orang se abangun masjid bi orang se sering entar ke masjid. Engkau tak teke se ngadep orang dia. Mangkana ngereng setajana dengo dana entar deka masjid setajah. Karena dengan orang se ketika dinto etemo bahwa ciri-ciri orang se senang dekat Nabi Muhammad. Apa? Karena semangkin kak dinto ampun apa ki le para kiamat. Pendapat Imam Suyuti kak dinto umur bumi tak lebih dari 7.000 tahun. Umur bumi tak lebih dari 7.000 tahun. Sedangkan umur bumi dek kelahiran Nabi Muhammad, dek kehijrah Nabi Muhammad yang kipanikah 5.000 tahun dari Nabi Adam. Pendapat Imam Suyuti dari Nabi Adam dekkah hijrah Nabi Muhammad kak dinto umur bumi lah 5.000 tahun. 5.000 tahun tambah mungkin 1444 lagi. 1444 berarti 5.000 tambah 1444 6.500 berarti lah 6.000 iya 442 artinya lah kare 50 tahunan ini ke kiamat lah kare 50 tahunan kita ini tak bisa napa boleh benih keng dak gimaki benih keng acu lagi kiamat keng kita ini tak bisa menghindari kiamat kecuali abad tibiin kita memfokus abad tibi kecuali kita terus ibadah dak ke pangeran terus memfokus abad nyari ilmu karena apa subhanul yaum rijalul ghad. Subhanul yaum ni ke rijalul ghad. Mana beni dengo dan semangken semangat dak ke masjid. Semangat entar ke masjid entar nyari ilmu. Pasir ku laku setetia rijalul ghad. Setetia rijalah ku laku setetia dewasana orang-orang yang memperjuangkan yang dalam Islam. Jadi ngereng dak ke setajana para hadirin sedengodah sesepuh sampai hadir ke masjid kak dinto halangin dengan sesuatu duniawi. Karena sesuatu duniawi kak dinto gempang sarena. Sesuatu duniawi mana bi panjenengan atenala ampun asampung sareng Allah malar moke iparengna barokah sareng Allah Subhanahu wa taala. Bener tentang kule bener yang ngaden badan apa barokah. Barokah kak dinto sesuatu agung, sesuatu raja. Itu buaki sareng al ulama Mesir al barokatu jundun khafiyun min junudillah. Barokarya tentara samar, tentara Allah samar. Idza ahallat fil mali mon beanjaan di barokah pas nyapo neng artah barokah najia aksarothu maka barokah dia bisa membanyak deka artah. Idza ahallat fil jasadi sohathu ketika barokah dia badan neng badan maka badanna tak sakian. Idza ahallat fil waladi solahat ketika barokah depak ke anak maka kewaris andi anak sesoleha. Maka dari kak dinto orang yang tar ke masjid orang maca Al-Quran yang masjid atau beban malam maca salawat yang masjid baik kegiatan positif pun apa boleh sidongo denah mana bi keduan obang sumbangan aki dak kah masjid kak dinto sesuatu positif kak dinto amal jariyah mana amal hamian ku laku ning akhirat ngandalake amal salat tak kira banyak kecuali amal jariyah. Maka cek sampai kendor
panjenengan sering boten kaula sedaya terus entar ke masjid terus ngaji. Ada pendapat Imam Nawawi, ada pendapat Kiai Nawawi Banten, orang mon aji hatriyah harus menang, harus aniat menang. Kan beda orang seaniat keng tro mati syahid ki. Tro aniat mati syahid, keng tro masuk surga kelaban cara sih cepet. Tapi pendapat Imam Nawawi harus aniat menang. Mangken orang ajihad kak dinto pada aki sarang orang nyari ilmu. Artinya orang nyari ilmu ni kata oleh kendor. Orang nyari ilmu ni harus oleh ilmu cek sampai apengo sarang kiri. Orang apengo terus nyari ilmu keng terus oleh pes. Tak sah. Nah, makanya Sa'id Ibn al-Musayyib kak dinto tabiin seariwayataki hadis banyak hadis Nabi. Selastarin ampun teti orang alim huwa yastagilu anil la yastagilu anil atok bal yastagilu anit tijarati anil z. Kadin tok Sa'id bin Musayyib dengodona selalu ajar ni jangan menjadikan stigma ke masyarakat sesuatu buruk. Maka ajar kadin tok peteti sesuatu positif kira dengodona kadin tok terus ajar ilmu agama. Karena dengan teti ilmu kadin tok manusia derajatnya bisa ke ongke. Dengan ilmu kadin tok manusia derajatnya bisa teti lebih tinggi. Meskipun sampean tak harus aniat untuk matinggi derajat. Tapi pertama kak dinto harus ilmu. Anas bin Malik, kak dinto Anas bin Malik saya ngaji dek ke Nabi SAW tepan umur 15 tahun. Seraki sarang umminah, seraki dek ke Nabi Muhammad SAW ngaji dek ke Nabi Muhammad. Selastarina 5 tahun ngaji dek ke Nabi Muhammad sete Anas bin Malik terus nyari hadis Nabi. Makanya saya baca hadis, mana orang ngaji hadis kak dinto banyak dari Abi Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud kak dinto situ aja nah orang dengodah sehidup ning mana Nabi tapi tak mati untuk nyari ilmu. Terus nyari ilmu. Kenapa jazaan pangeran dek orang yang nyari ilmu? Anas bin Malik ni teti tujar ning Syam paling sokin orang se-Syam. Selastarian teti orang ilmu. Anas bin Malik ni teti orang paling soki neng negara Sam saampona lah sepo. Tapi di dengo dari umur 15 sampai umur 20 Anas kak dinto sahabat Anas kak dinto monduk dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka posepona cek sampai kendor ka putrah untuk memonduk sengodah cek sampai kendor agak dua niat terus monduk terus nyari ilmu terus ngese masjid terus ngese majelis cek sampai kendor sarang keberadaan seneng bengkir. Karena apa? Karena sahabat Nabi sudah melakukan seperti itu. Karena sahabat Nabi kak dinto akompol bedah orang muhajirin petong bolo nyame ahlus sufah ketua nah Abu Hurairah. Kak dinto nang masjid ngajing Nabi SAW untuk apa? Tak lain hanya untuk ariwayataki atau bengaci dekat Rasulullah SAW. Nang berhari-hari mereka orang-orang fakir. Tapi sahabat Ansor, sahabat si Madinah si selain petong polo kak dinto. Kenapa tuh gasa nyombeng arta. Artinya mana bisa sepo ampun letak aku ngangaki untuk nyari ilmu maka harus berikut andil dek ka putra kak dinto paringi obeng paringi semangat untuk terus nyari ilmu. Halus sufa kak dinto petong polo biki ketuana Abu Hurairah saya kak di ngaji dek ke Nabi saya tak kak di tak keduan obeng sama sekali. Saya kak di bentoh sarang sahabat-sahabat selain sahabat-sahabat Al Ansor sebenarnya Madinah. Maka ngereng cek sampai kendor karena orang mana biar keduan ilmu ampun tak usah mikir setuju nah karena kak dinto tanggung sarang Allah Subhanahu wa taala. Manabi panjenengan tak bertajah kilakar manusia kak dinto titimul je kan gara-gara nyembah ke barang segaib, nyembah ke barang sesuatu setada. Niki titimul je karena kak dinto nih kitab benih kengkul ngarang. Manusia kak dinto titimul je karena nyembah ke sesuatu seta eketela nyembah ke sesuatu gaib. Maka ketika panjenengan ceketedung harus nyembah ke sesuatu paling gaib, seharusnya panjenengan harus bertajah bahwa ketika panjenengan ajalan neng jalan Allah man salaka tariqan salakallahu tariqan ilal jannah orang ajalan neng jalan Allah kak dinto bakal paring rezeki sareng Allah meskipun ki dengo dana kak dinto tak padang dek ka panjenengan sareng boten kula sedaja.
Maka dari Kak Dinto aja sampai kendor nyari ilmu. Mana bi orang keduan ilmu tak apa model ketemu apa. Sepenting tak selebaran tak sepenting nutupin aurat. Karena mana bi orang andi ilmu zetiana Kak Dinto ampun keduan ilmu. Idza yutla alaihim ayatuhu mana bi ayat Kak Dinto ampun baca aki maka Kak Dinto teti mulje dengan sendirinya. Makanya dan gula kenapa orang menandi ilmu ini kata usahaman pun apan karena ketika andi ilmu ampun sudah menjadi napa menjadi keangkat derajatnya dengan sendirinya. Maka dari Kak Dinto betul kaulah nyon Jakob saos mantur pancengan sering betul kaulah paring na barokah paring na terus engak dengan Nabi Muhammad paring terus semangat untuk nyari ilmu paring terus kompak karena umat Nabi Muhammad Kak Dinto umat kompak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala nabi sawabil marja'il ma'ab.